Maliga Family Kadi. A créé là, c'est Maliga Family Production. Donc, Mandinkao, on est sous. Mandin princessi nana falling koroto we dala maka iko mi kunya fo nyena kunu chuko sugumina oni alama bashi wereke bi mesi awma donc mbora wulada na nana tukuni o memadi men nambe kenen ngam ko be ko clé la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue furfurutigi aklaman batigi le parolier de nos ancêtres chekele ani kumaka le fantôme Tchekele ane hakilisigi jine. Tchekele mnya damne fobi. Atogmata kalabantiala. Amata jene yala. Amata wali musokan. Atege mata wali kula. Aka vogali masoro kabika mokonyagami. Eske nini fora cheala. Lengsi yere. Ika fuli kumaba babi ano. Donc ika fuli kumaba ba. Obiga princessi yorolala yang. Fo ponji korolala okumala sa. Ko be kukli. Omana boy. Bien guéré, nga fitini ni yere, le cerval de sa génération, demsen ni haklisiki, demsen ni basiki, demsen ni kalan, demsen ni mogodoni mogolakari, ale de adama dengue à 200 km à l'heure, na yi détecté, na ku yi degré mi yo degré sugudo de la le coronavirus détecté ka irana. Je n'ai pas Jean de Paris, aya détecté de très loin. Ako non, ni sugu te se ka je, ni te se ka ye kula, ni sugu tora ka ye, ni sugu tora ka je, na ka malankolo ko bora do lanto kana yala eske, ni bede be che akono fitini yere ko be ko kele, le phénomène de sa génération, tieni haklisigi, mogo mi te nyengoya don, ate dusuma tien don, ale te mogo ka fe nyumon konya adamadouma, non fitini ame nyon bulu fof ponji gora ko be ko kele, ni mbe nchew de dagabana chew ayere kulubala. O manaboy, H chrono, patron, ko be ko kele. Ayi, ni ame ki joni kunandi ba fo ki sababu nyuma. O kumana sa, ika fuli kumaba babiano H chrono ras 24, anga patron yere. O manaboy ambe gele L-A-C-M po. Maligala fima ajade. Kele fila saba. Abe dagabana chew. Abe che nyumani che disketi nou présentable nou be ko be pari usuma kadi u ko kadi muso ye mene taire duskasi ala mi mo be kelela lebe kelela mo dakala samale no ne dakala samale no umana bon lugo kutala muso nba foku bala me amerom ne ko musisa ne ni kala shenu koku de be yala ni mi sengu sina ni saba ni ko buguzun ibe sa ta foka bola de kele kote ala shem shuko yere ga foli kumaba babi ano ayi demseni mba tato yi kometa kana shininge na ale tedal ni ikungolo nya foyi amana se degere manaku matu abata tu la kata o frate al na yijabulu donc i ga foli kumaba babi o mana boy ambe fereke ambe gere yere la sho ya la o nga bebe o wani ote do mo wasila Facebook nga bebe lu cho la yere ka foli bia no foka tasi iwe sigorom na ga foli kumaba bia o manaboy no la reine de la sap ani grand sœur yere kama le millionnaire ako foli kumaba bia iba bokum ako foli bilibili bia no et tonton Ivan ani grand sœur couple mondial kuma la ko be ko kele ako foli kumaba bia no ka kerni chama ba fili ka to do ma fo sigiro la tonton kabano yere iga foli bia no jo bala yere iga foli bia no baba kabral fitini baba kabral koroba yere obella jirelinga foli bia no ndenge buba fani ani yaya dumbia fo Italie ako foli kumaba bia no kadi yere iga foli bia no tata Nefertiti et ala nega tata beauté tata la belle tata jolie tata mignonne iga foli kumaba bia no tata Nefertiti tata aja grande dame belebele jamanja ko ba ko kele menya se mo che ko ina akara benyana oduna lengsi bora ne ma fore ako ko ate arabu muso kula ko muso jema ka tala ko me ko fimane ko fo minu e 3 be ba ala ni 3 de te afle 3 Jema, ali ga forfait siye. Ko tura ine do Jema yere ga foli bia no.
Konye muso kurakurani, wuro kurakurani bora. Donc, jema ika foli kuma babi ano. Nga foli be abonné ou be, sans faire faux dougma. Yere be, buguni nga yere, bangoni nga yere, Mustafa yere, neka verisi yere, Racine Anne. Au beka foli be ano, FPR fra Malika family kan, au ka foli kuma babi ano, ko be kukili. Donc, antena tani kuma ye yoro jani yoro suru na tuguni, yani Malika family. Munu te taa ɲini yɔrɔ jani yɔrɔ surun na prévu ma na dɔrɔn Malika family be bɔ an bɛ n'an sigi an b'a ɲɛfɔ an bɛ taa an bɛ bɔ yɔrɔ in na arnaque mɛnna ka kɛ Facebook in sanfɛ yan dɛ mais o y'a sɔrɔ an kun tɛ a kɔnɔna la mais an n'o de min filɛ nin ye a kɔnɔna la ka tila ka na bɛn ni anw ka jɛkulu in de kɔnɔna ye o cɛ t'anw ka jɛkulu in na min y'a ɲɔgɔnna kɛ o muso t'anw ka jɛkulu in na min y'a ɲɔgɔnna kɛ donc on est bien présenté le k'o liti minɛ fo au bout et puis on est là on va le faire fana ah oui ka princesse to ko nyama ko be ko kele donc amirani mine ko min bisa obe fere ke urki an nga wele kana jeneba ne mako be fana la jeneba sal kasura ko ta ka Facebook danger ba fla nyini ngana nuye ko be ko kele MOM de Canada aha mimi de Canada momo de Canada ko be ko kele ni kaka samagana ate nyagamina antugunu adamaden toko chien au fe ka mɔgɔni fiw ka vie dénigré aw fɛ ka adamadenw mako sa aw fɛ ka aw sigi n'aw da ye aw da sɛgɛlamaw da gazi anticarbonique lamaw ka adamadenw de minɛ k'u dɔgɔya k'a ka d'aw ye cogo suguya min na ten tɔ ten o banna pewu Jɛnɛba Jan de pari de Drani kunjan Drani kirikara e tɛ maloya e tɛ hɔrɔnya fɛn min ne Digel hɔrɔnya la ni ko dɔ kɛra la ne bɛ n da ne bɛ n kan tigɛ Drani kunjan de pari ne ko k'i kana bɔ k'i bɛ mɔgɔw kɛlɛ ko la ko min y'i jugu ye e kana bɔ k'e b'a fɔ k'e bɛ jugu da mɔgɔw la ka sɔrɔ e jugu tolen don ni faransi bɛɛ ta ye kunbɛn mɛ da ye mɛn tigɛ o vocal bɛ a bɛ Malika ka finman de bolo a complet dafalen neti muso kelen min bɛ vocal jouer k'i kɔnɔna kuma bɛ fɔ ka ban ka tila k'a décortiquer ne o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen kunun n ye kunun ta k'a la nɔ aw ye gogo ta mɛn wa n bɛ na ni ko in tɔ ye kelen mais histoire t'a daminɛ la bi pour que diɲɛ maa bɛɛ bɛ se k'a faamu parce que n'i ma ɲɛ k'i b'i sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'i bɛ kuma ɲɛf'u ye i bɛ ko bɛɛ t'a daminɛ la pour que diɲɛ maa bɛɛ k'a faamuya ninnu bɛɛ yan u bɛ nin de la réseaux sociaux in sanfɛ dɛ u bɛ mɔgɔbaw de ta ka n'olu dɔgɔya wa mɔgɔbaw n ko ne ye mɔgɔ dɔw ka vocal sɔrɔ ne ye mɔgɔ dɔw ka vocal sɔrɔ an ka Mali mɔgɔw la an ka Mali gouvernement fɔra dɔnkilidalaw kan ani mɔgɔ dɔw bɛ yen ne y'u kumakan mɛn fo ne filɛ yɔrɔ min na ne ma da la Jɛnɛba Jan y'a bɛɛ enregistré ni y'a fi hali ni i ma Jɛnɛba Jan wele téléphone na n'aw ye ɲɔgɔn ye face à face de i bolo ko i rassurera o de la a ye téléphone bila enregistré la k'a sigi kɔrɔ a bɛ k'i ka dumuni dun ou bien i tagamatɔ a b'a poche kɔnɔ a bɛ enregistré la a bɛ k'aw kumakanw enregistré ko bɛɛ ye ko kelen mɔgɔ i gɛrɛla la mɔgɔ bala ou bien i delila ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ Malika ka finman de bɛ k'a fɔ wa ni n ye kuma o kuma fɔ n b'a fɔ avec preuve de mais turu ma se aw mɔgɔba ninnu dɔw ma fɔlɔ mais ni turu sera o ma don o don k'a tɛmɛ o fɛ Malika ka finman ne n b'a jouer diɲɛ maa ɲɛna parce que aw bɛ ka na ni ko min ye aw b'a bila de an ka fantanw an ka jamana ye fantan jamana de an ka jamana ye dɛsɛbagatɔ jamana de o mɔgɔw bɛ anw ka gitɔrɔndaw la minnu mago bɛ nin wari ninnu na ka tɛmɛ aw bɛ n'aw dogo ninnu kɔfɛ k'u k'aw sutura a laban ye nin maloya in de ye hali a fura tɛ n'a y'i ja bolo n'aw ye jugo kolonw kɛ a y'a to jugo kolon ninnu kana siɲɛ kelen n'a bɛ na a kana siɲɛ kelen n'an b'a kɛlɛ cogo min an b'a kɛlɛ k'a bɔ yen aw bɛ taa k'aw b'aw dogo aw bɛ wariw jɔ aw bɛ kuma o kuma f'u ɲɛna u b'a bɛɛ enregistré wa a laban bɛ nin maloya in de ye Facebook a laban ye nin yɛrɛ yira in de ye Facebook ko bɛɛ ye ko kelen histoire mɛnna ka munumunu Facebook sanfɛla la a kɛra ka yɔrɔ bɛɛ labɔ Jɛnɛba Sall ani Uruki Anne ninnu fila tun ye terimaw de maliyɛn kow bɛ yen kow bɛ teriya kɔnɔ dɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi teriya bɛ kasi an bɛ yɔrɔ min na komi bi gundow kasira an bɛ yɔrɔ min na komi bi cɛ teriya ta ka fara muso teriya kan teriya kɛlen don ɲɔgɔn ye tori ngan de bɛɛ sirannen teri sirannen a kɛrɛfɛ mɔgɔ sirannen a cɛman fara a musoman kan ba i bɛ da mɔgɔ min na bi k'o k'i dɔ ye i bɛ da mɔgɔ min na bi k'a b'i kɔnɔ k'a d'a ma e bɛ da mɔgɔ min na bi k'a lafa i bɛ da mɔgɔ min na bi k'a pari i bɛ da mɔgɔ min na bi k'a bila a fadenw ɲɛ e bɛ da mɔgɔ min na bi k'e b'o de ta k'o kɛ mɔgɔ ye k'a bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la o mɔgɔ fɔlɔ de bɛ kɛ Ala ye ka bɛɛ gɛni a tɔgɔ bandigi b'a bolo k'i makɔnɔ muru b'a bolo k'i makɔnɔ a ka marifa pɛrɛnnen don k'i makɔnɔ n'a y'i sɔrɔ don o don a b'a ci la wa a b'i faga diɲɛ maa ɲɛna mɔgɔ min gɛrɛlen don i la de b'o kɛ teriya la teriya kasira koyi gundow kasira mɛ kow bɛ yen dɛ e ni mɔgɔ tɛ se ka teriya kɛ k'i teri tɛ i jugo dɔn ni jugo dɔ dɔn o tɛ se ka kɛ o
Bien me dominer comme binine bora kan sigi ka mi fo nga dagabana mamina aw be dalo parce que ayne na ñogon fedi ni mami fana bora na sigi na mi fo fimana aw be dalo parce que ayne na ñogon fedi bo eske jeneba ni uruki tere musumani uruki an jeneba sal tere musumani donc forcément hal na ta ka vie sebe la man bedo ibi tere muso ka kunu ndo udon c'est sûr momoni uruki an Momo de Canada, Mimi de Canada, Sabu Djougou de Canada, Korotiena de Canada, depuis mon homme na Facebook, Mousso Gundo Malafia, depuis mon homme na Facebook, Galon de Bedada ma deuna, a klekelen depuis ka wolo ka bla Facebook, a be moko bane ni moko fane ni moko bom ni moko korobom ni Mousso de lebulila, a bebe ka ke galonega, a shite tienye, a ka bara de flen yete, a bo bara nye moune kama, ka warsuro ka bla poshikono, a be ni bara nye moune kama, a ba fo moko tonye na mbeni karsado, ni karsa ijekene, karsa ijeke kalabanchi kalabandogo jola amama ko nya yere atanye mo were ibe doke Canada ende me ko be kukili malika ka fima na bina se ngoro dungu ale de ba nya ba be tema be tabe bo yoro ina wala kuma te wo donc ani uruki an jeneba de flek ana nyoron contacter jeneba sal ani momo de Canada ko be kukili donc comment elle s'appelle déjà uruki an fiancée ou une société bas au PDG, n'ta tche trop fort parce que tche m'a fait un fouche, n'ta ka société trop fort parce qu'elle m'a fait un fouche. Pourquoi? En comment qu'on bêta. Donc en tigi compte Adam a dit on va vie dénigrer de c'est pour c'est dans tes sociétés trop fort, n'te tche trop fort parce que tche a fait un fouche. Donc warbe tche kuna. Urki ani yere tegani ba kosro parce que ni ala yi beni tche tche mese ga ko minyana bo ayere doni. Donc jagu ya ye I cheka wari yere bi wusamba di ole ko ni yere bi ndiasi ka war la chego na ko be ko kele donc uruki an ana cheka ko be tinto wari babe chen kuna donc jeneba di histoire la kali mumui de Canada donc bena fere ke 600 histoire be damine flede kelo kele jien wono na te banche ko kele te bamuso ko kele te ban bebo kalama kele be bangadi jien wono cheko kele te ba musoko kele te ba o kele nye dagabana kele fla de jien wono donc o fle de malika ka fima ba ta sunura ba nye fo uruki an kele nga jeneba salie momo de Canada aya contacter donc ale de kumbega uruki an ka renseignement di momo be bo aba siga ka pajika aba boronto abe muso boronto galunga ka muso boronto ay mi me ka mi tien no tiente aw ba kuma choko do aw ba donine aw ba do den qualité mdo na be ka adama den to tien aw be ba don Facebook jamo donc c'est très facile c'est un jeu million d'odroni mais ni kungolo ma boye comme malika family kungolo ni kungolo ma boye comme andaka bana muso itse ka famia million d'odroni do e bisimla ni ne be ka mami nga renseignement di mo do mo tigi ka mami bo ka mami taper c'est très facile ne ka mami nga numéro passé o tigi mani kuma gana ka se orodoma donc uruki an contacter choko flene momo fe uruki an ba nyinga kasa ibe ka nene ibe ka ndogo ya nye munde kida ko fo konti do de be ko uruki an imbo fo konti de kofe uruki an ko kate fo konti kofe ko fo konti tabolo ko wakate fo konti fana kofe tuni ko non ki be fo konti kofe muso ko kate fo konti kofe uko arnaki be ketande de dani de Paris jeneba jane Paris ka fra mobo de Canada ka uko arnaki be ketande so itaru nenu ga pajika so ebe fo konti do kofe u gere choko de fleni lata muso ba fefe uyado bina ni ube tantodi galunga aneni ninga donc nous musana faneni baneni nye ni misrana lebunya parce que warbe nchia kuna mi te faka dembe na deun toko ka na Facebook ka olu do be sro ka fo kube waru duma ko be ko kela te nyanga min tukuni o baneni ni donc si ça no muso ko ama no ka te fo konti ko fe ko muso be fo konti ko fe muso ko no ka le te fo konti ko fe encore bon pour que aller ka fara muso la si ça non muso ba ale sara de pour que ale ka mali joli don kele beba kala ma ko page do be ko mali joli de ko pour que ale ka mali joli don kele parce que liti fo ite momo de Canada la jien wono ka mali joli de anianti ka boy jien na fen fo chimanda e jien wono ka mali joli don ko luka page écrasé ka boy eti era écrasé mo ko fula mi nga kanga jenga bo Facebook nga momo kirikara de Canada de do mo ko fula mi nga kanga la jo Facebook in sanfe ka bom atomiki ta ka cha tatola mo ko tonyona de Canada ine do ki ta ki freka drani kunjang ba o bebe exploser donc kele hala côté gelea donc si ça non ko ale be fera o le kele
Donc uruki an nga war dale ma ale be no lu kele pour que ga uruki an rassurer ou bien un montant do fo nyina pour que o ka famu aga montant te jigi montant mi jugoro soit be yele plus ou bien ate jigo jugoro ale yere momo de Canada 1 million bo a poche kono ka Mali joliden page kele aw de la ka Mali joliden page changer les Facebook instanta Mali joliden moko tu ka ko la shunu clé John de la ka ko jome Mali joliden ko fe uyu shunu jamana bayan ko Mali joliden joma ko fe John tanya fo yo nyesra la wa Mali joliden moko afole ne flene o ye ka bo Mali ga fiman da kono pamparam pam momo de Canada litita la jien wono amana moko wel aw de to ba da kono de aw de ya ka wari nyini rezo ka be fe ka aw de anianti ba da shure ba anianti ba ne sone mo wi aketo ko udom bigo ma abdala ma nyesra lo donc au fond taw de anéanti ko de bo Facebook in sans faire ale ka vidéo yi donc pour que ale ka fara uruki an na pepepepepe ko d'abord ka villa ko ta ko black refe uruki an o ka alam ne ka ale yere mi mo apoche ko 1 million donc ni uruki an ma 1 million di ko na be 1 million 500 ou 2 millions di parce que ni ne ko ma konye bara mi ko ka chani mi ate ku ila ka jigo piri jugoro harcèlement dam ne muso ka téléphone tetui muso ka téléphone me woli sangani wakati muso be wole chugumna muso ka vie renseignement kunguruni munu mala soro o kuma ba muso tere muso la ka sama jejugu laba yi nyogon choro yo ne balma alislamo jejugu alaba yi nyogon choro de jo je da mena janfa alaba yi nyogon choro de ibora yi sigi ga page ka jiembe nyena no momo de Canada ko teriti la jien wono ka temendara ni kunjanga no ko drani kunjande yi ga jena tege fembe no ko dani ne pari mo ko tsega obla nyogona no na mo ko ta obla nyogona me chien mo obla nyogona ko be ko kilini nya fi aw nyena Mbasara mani hali ni drani kunja asomo beta ka dama ba enregistrer ata koroto atina abato atina fato atina ni ma jonsito mana mo ta bi enregistrer wani mo material ke ateru beto be bolo wa be koroferi ke ni ma jombe ela shem shigo ibita na la san abe korofoli ke ni ma jombe mo ni danite sigi ka te korofoli ke danini mo te temenyo na ka te korofoli ke waye Canada momo de Canada ibe ka wole ayi enregistrer ya chi uruki anma ibika korofoli ni ka dakala jaya kuma la ye kuma fo ayi enregistrer wamba kala jien maba la me folo ka kla ko vocal to kala ayi enregistrer jien na tige mo be nyena ka chi kata pourquoi parce que akme fait que fana écarter ka boy no do momo pour ga faire war ma obeta kalabanchi kelia mais kalabanchi do be fait ka tasro ka bo dola donc ale de kume ki yere la gere wurki anna ko sebe dani ne pari parce que ate fani mo ka je fena de ayi afako malika ka fima o fi ate fe mo ka fen soro ka temaka ali ni ya so milliard la nani do be nyon fe ni ko kibe 10 euro do mo o ba toro abe fe ka 10 euro imine ka fara ka milliard ka malika ka fima ne ya fo mba doni o lamba fo donc nous flabe diela momo ba tamine ka bla pochi kono chugo sugumina o tuma bode ale de fana pour me faire ka ni la nyana mini ka boy pour ka ale ka tata so ala ka ta confiance bata uruki an fe male nyana mingo fembe uruki an kunlo kono to lu kunlo kono uruki ani me mindo olu ta don uruki ani nyaka senge de ga na che nyogon fe au date se ga na fe fo ichi ko la Facebook wa uruki an dronte muso jien wono malika ka fima et là je suis présente ni mo ta ko to ko chien galon wa ayen contacter Bilay wara suru ne be bonne bo kwa keleke benyena ne ka fen fo itala ame wuli ka tanga bara de ke kan poshifa am makote mo ga remercier mana wa abe wari mi don na me mi fo ka gela ka wari nge ka fanto de me na vocal kala san ko be ko keli awara teria ka de teria duma ngoni awo teria enregistrement.com ni ngani mo mana jabi enregistrer ça hali ni turi ku a bi enregistrer hali ni yere fa ka bi enregistrer momo de Canada mo kiri kara mimi de Canada mo tonyona de Canada mo ko ma nyaka mina de Canada ab kala kuma kan sa iga vocalu geon ay vocalu mu ci dernière minute la mais ga cha tellement ge mena na we ali chini ne bo gira jinye na Facebook nga fa ma te mo were arnaque a dambe keni be dani taga fara momo ka mo ali ni ku mo ko chin chan ubita afurati alna yijabul hali dani sno ko baka to be enregistrement ke halas no bagato ni kwa machabi enregistrer wa aba black mala be kuma anga siga ngala me information no ferima ko ne ba biere ata c'est normal awa geto folo parce que momo kirikara de Canada ale te se ka kuma fa ka baneni ale be min baneni na di baneni ale mini jira obe aketo yoro la kwa banenu mina kala obe aketo ne ba munu mina mani famu mina obe aketo me foko nunga franfasia da mbeta ni ndo aso atalo ka be ga registrer abe kuma la buru a registrer ya chi ala ko wede information no ferima ko ne ba biere ata c'est normal. Mais allez 1 million de
ale rebe shuge bla urugila eche urukasa urugi ande urugi wa wallahi billahi islamia kuma no ne famo Jenaba kutene ba ya kuma ko urugi mai kulo tsaga do ala wa kilo no urugi ngade fan pefe ba biye de bigi nenga kaba ko do wala wara ka karim do ko ni buba wole ni chero be contacter la ko fo ko ne be contacter ni fona wasuro ko kale ba ka assistant o ma pour ko chega para ni fon ga so so parce que ne ba to ibe kan tan wakati na kwa awu be ga so tente dum so de mo nyana wayre mo na be de ba so sa abse awa Jenaba ini mo munu be affaire la ni korfoto ya bo fla fe dadi de Paris ani momo de Canada ni ele korfoto ide ni korfoto de mo fla fe fo dadi re ba fi ma kite mo nyana ma kite mo nyana ma jenyo aiwa ibe ga na ga mo momo ku me ki tankle fly na c'est pour que ka gouvernement mo de la kelenga wele ka wardi de wa awdun abe wari nke ka nwa chi de nyana ba wari nke na tuguni ko video man million ya ne o bane ne ni so ame na nawie Australia no mi an yere malika family be na auto da ya no wa sabi wa nabila ubi aba ke ka nwa fanta u de ma kuma te woyo ayala me wa bega abega daga wuli enregistrer wa les amis de cœur abega enregistrer ne ni ko be pété donc ne be voir ma mais mire asuka canal la quoi asuka ga te pato ga zo ka ko pa de la réputation ina ma kula tu vois non asu influente nda do lo obe kuma bela fente ke no to ma fola me temo kan parce que mama so ta ma folo ni ama clare aya enregistrer tukuni angata bo ibala an ne no wa kama no ane to wa kama mala ere muso e mo wana ma kware jami ne wole soro abini ngana kashane oni Jenaba mi umbe affaire la ou kun boto fle no de fona kama de ou yera ni mi be ka affaire ke nyon fa ou fla de fle nyon de la takana boa kama e kana boa kama folo me fe ka to ni nga pété de wa fa ku wa be dabiri Jenaba indala tuguni Jenaba yeni galade mu yi bla nu fe jela e fona elani awa kita no ni la ya awa kita ne wele aha pai mago kumeni yoro ni fa la awa kita ega vocal chaman ba de bembolo itege do wora mba fi matata awa kita parce qu'il be kembadi même mi finyana awa kita ni mi sembo ni kuina ni nga avertissement drone ni ntemetola ni awa kita ka di ima vocalu be iye ou ye idabe kodola nu mi ke sere o ba fo ki seme kodola de korabo de bibolo isigi so igi mode unado awa keita isigi so igi mode lado iki dabo ni video mani vina parce que mo langolo ko de ni te mo nyene man ko awa ni ne ka conseil yoro ni ka ta angro balma ka dima no te wallahi to ko be ka to nyagami vocalu kondala ni madabla awa keita tanti awa ni mbora dongo tanti awa kana sigi kama à côté noya tanti awa donc tanti awa c'est moi nous c'est na même fille de oye ou ka ko prévu iya yo ima e d'abord la sinon vocalu bembolo de tanti awa ko be de d'accord angata vraiment neni uyo ma rali sana no bora ma no re kanga na Canada le 10 awa no fa ndala no problème tala donc neni lu mara aya muso to jami re kama ba jami re wale do no ale ba do mo yana mate abla no mali fa ma be ko ale de be arasin anin ko ale de be be awa jami Jenaba grand sœur Jami fila Jami saba Jami nani muso doya mandini muso lamaloya amandini muso yira diena amandi malika ka fimai Jami iga samara sen flado iki sembo ni kuina Jami mefe ilaba nga keni sino vogalu be mbolo Jami ifana kan amai mega kangarda muso nunu beide akera be na Facebook am mega kangarda wi mais nous ma kangarda kame ay ni borante feremne de nte feremne ni kangarda be fam angata oli la be ko be nyawa ba ala se ali mu de kala ma foi gala foi ama fe ngala ma bono wara sin ane mo wona mai donc après de sisa clinani dron akuyene wole ko mai ko ye marama shimba ko yene ka kuma ko marama shimba kale tika bo kiseka ano ko dosi ale no photo ni fon petine ma no ga jena ni fe be na dili ay ko no ni fon ta do la
on est venu ah kumara shimba on jouer donc n'allez pas vous demain en kaka en kele donc au final c'est à parce que les bugana ya reke ka mane ali mo mo ka mane fe ba jene ba ma fone ya ko ale bo ba écriture donc ko de arachime arrive ni ko ya en fait ala ta bon yene blale filla dan ne mo galo tigeye na ke ba ya ne ko sa ne ko mo e ba écriture e wara me ne da bala ba e wara me ne da bala ba ne ko gibe galo tigeye mo e wara ne tellement ne ko gelo ngeni Facebook sanfɛ ni ne ka kuma fɔ ne bɛ bali ne ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn den bɛɛ la téléphone na o kɛra e ni Siko de ye tu vois non a bani ni ka kan to kuma la o ye ni Siko de mais Siko bɔra de ni san cɛ ka diɲɛ mɔgɔya bɛɛ leke bɔ ne la a tɔ tora mɔgɔ min ye o ye e de sinon Facebook sanfɛ mais njoya Siko LHM Siko LHM dangele yi toko mene tate na fiye parce que a kera choko mina mena ba nyefo wani yoni na aya tuku ka Siko toko fli ni momo ya orani na pour que ka le ni momo be na Siko korofo wate na korofo parce que akume ka enregistrer ya momo be kuma la buruburu akume ka enregistrer Siko ite ni toko la me kla ka sege orani ngandoni iga ni toko la me drani kunja ni da Siko ite kuma de me o Siko sinon maliga ka fimante bla fli lo wallahi ne te jigi to idinge kono ke to ika jigi ni mi mina me jigi ni nyoko idinge kono nti to ika jigi me ne kuma me drani kunja ye kuma fo ima I kofe inyena me mi wele mba finyena doron kiki janto ala ita famnya mba finyena doron kika na to ka gere ni na eta famnya me mi finyena Siko ni drani kunja jien be farale nyoko nga ni faka fen bora bi ka di ko tege jume me se ka ta la se ima drani kunja ba fo ko tege ere ka suma kale ere ba ta ka turula wa bi faka ni faka fen dira dani ma bi faka Siko ne de ba fi nan figate escoroyate wa mogo chaman be nu ba fo ne de ba don mogo nyene mane do dani te bogo jugu ya be ta don ta bota aw be ka uta fo be ka fo da de la te me aw te na dani explique on yo ba be ko minye mogo ni fina ni ma gera la ina ka adama dinya ke ka kla ite se ka don akla ka na nyefo ni e Siko de ale dale ngundo mogo na Facebook ko bora ale jigi goro Siko bora e jigi goro dani e de bora Siko jigi goro wa Siko de bora e jigi goro mba hakili la jigi hakili jigi na ya nina awakili bala domina saborobo crocodile de bolé bora ga ni sigi ka Siko baga vocali jouer Facebook sans faire la melike jamao au globala o don vocali bolé ngana jouer Facebook sans faire non ni diema be bora adon be bora nye video ke chien fola la avant que ngana nga perevu ye ka crocodile de bolé terrasse ka bo dien ngono an be bora ko Siko baga vocalité akera benyana Facebook sans faire amadogo mokola makeba Chekele mi tara Siko wele ka Siko enregistré ka Siko black mala ka Siko enregistré Siko ka 70 ya o tigi nyena ka baka vocal de ko sa borobo crocodile de bolé kumbe ka o de jouer ay nga kuma la mede malien dun chekele mi tara Siko wele ka fo Siko nyena ko a ko tiere la ko iga ni mingera bi sa borobo ni minge amajane crocodile de bolé ni minge amajane kelema se ni yoroma akumante ka ti bata kana ki ba registrer amajane ama benema ala ne be Siko doni ko nteke kono na chi mo mi do mo jugute ale bolo ko mo be anyona di ale bolo ko mo be ngani ya anyona di aya jola ron bele e pi atese galon tigala de ngo fo nyena ni a video ke ni kuma kada bo fo sino ko normal la Siko te galon tige ni ya nyinga ko nyeninga do ake hali ni be sana aka ba fo kayake Siko ga confirmer jeneba janye na dani ne pari nyena ko awo ko muso effectivement ka le badedu ala mo dani ne Siko enregistré la ka taka di crocodile de bolema kata di saburubuma kata di jeneso goduguma o dugu saje jeneso godugu ka boka yereke heroine kana sigini Siko ka vugale ko Siko kanflene ka confirmer ka baridu chema ke Facebook inga muso ma ke Facebook inga Siko e min kanu ka korodo Siko e min kanu ka dodo Siko e min kanu ka balmado o de alamne kata Siko ka enregistrer kana di jenema pour que jene ka se ka se Siko la mais dani ni jene kun sera Siko la ne kun metanga so ka tambanyiniya sa borobo ne kunya dato Siko la ne kumbe segi kata so ne kumbe tamba nyininga o kuma depuis domina ne bora ni ne ko ka to bobolo aw ma famde
aw te se fo ka diɲɛ wuli Chico départ fitina ya ka baye de Chico a to denmisɛnniya la ka baladon ne digalen to denmisɛnniya la ka baladon Malika family élément bɛɛ ka ta an ka fitinini na ya to a fitinama ka baladon mami ya to a fitinama ka baladon lemsi ala do a fitinama tanti Nefertiti u fitinama ni aw sera anw na an kun bɛ se ka taa ɲininkali kɛ so c'est impossible Jɛnɛba Jan de y'o vocal enregistré ka taga di crocodile de boli ma o bɛɛ la Chico bɔra an don ma a ye direct kɛ o bɛɛ la Chico y'o cɛ kelen sutura dɛ Chico ko k'a tonton de ye vocal kɛ mais tonton kun tɛ dɛ Drani kunjan de kun y'a kɛ Jɛnɛba Jan de y'a enregistré c'est pour vous dire que cɛ in ka jugu ka se degré min ma Malika ka fiman tɛ bala mɔgɔ la gansan k'i ye mɔgɔ jugu ye n'i tɛ mɔgɔ jugu ye awa Momo min ko k'i ka da n'a ye diɲɛ bɛɛ kɛ Momo e ka vocal de filɛ nin o ni appel kɛ o Momo i y'a wele appel de la wa i enregistré ka taa preuve yira comme quoi Uruki Anna aw de b'ale wele k'a kɛ tan ale de ye garamba ye parce que ale tɛ weleli kɛ aw de b'a wele voilà a ye nin ci o la mais vocal in tɔ bɛ k'a la bon o tɛ ko mɔgɔ kɔni ka vocal ka donna ta o tɛ ne mɔgɔ cɛ non e yɛrɛ bɛ ne ka ko dɔn donc ne bɛ ko la danni Kalabanci den mɔgɔ tɛ bɔ ne ka vocal nin ye mun wa a yɛrɛ tɛgɛ de ni ala bɛ ko la a tɛ tiɲɛ sa Masarama ni ta ye tiɲɛ dɛ a yɛrɛ tɛgɛ kɛlen ka enregistrement kɛ non figiya ni janfa bolo a kɛlen k'o ci dɛ a bɔra yen de a y'a ci mɔgɔ ma dɛ an taara ta fo yen de ka n'an sigi Facebook in kan wa n bɛ yira diɲɛ na faden kɛnɛ ka bɛn ɲɛna den qualité degré min b'a yira maliyɛn denw na an ka taa a jate dɔw bɛ yen a den jate quoi olu ni Jɛnɛba bɛ ɲɔgɔn kalama olu ni Jɛnɛba b'a kɔrɔfɔ kuma bɛɛ donc Jɛnɛba yɛrɛ bɛ dossiers fɔ donc a di hali y'a kɔlɔsi olu la olu hali n'a sɔgɔsɔgɔra olu b'a ɲɛfɔ Jɛnɛba yɛrɛ la mais e t'a dɔgɔnin nin dɔn wa b'a yɛrɛ hakili ma bɔ olu dɔgɔninw kɔ quoi mais Jɛnɛba nin fɛnɛ mɔgɔ la Jɛnɛba bila ko ɲɔgɔn na min ya Chape parce que Chape de bɔra n'a ye kɔsani na ka taa Tufa ji la Duba ye ka sion d'a ma a ye musokɔrɔba wɛrɛw di Chape ma donc a ye ne ka vocal dɔw de transféré Chape ma o de ye ne tɔɔrɔ kɛlɛ ye wuli da tigɛ donc a nana sanga b'a bɛɛ nɔ ni ɲɔgɔn na ko a business fɛn dɔ de la kɛ donc a su yɛrɛ 1 million t'o la donc a bɛ tan a ye Asu wele de ko kɛra ka et puis ala delila ka 1 million di ne ma ba biɛn'a ma ne cousine filmé o yɔrɔ la quoi 1 million ni fɛnw di ne ma mais Dani ne yɛrɛ fɔ sa n'ale gɛribu ni nana ni wari ye pièce b'a bɛɛ kɛ ne ye baara de k'i ye o cɛw muso ma ɲi dɛ e tɛ Jɛnɛba dɔn aw n'u bɛɛ chance ma sɔrɔ voilà on ɲɛ b'a la Jɛnɛba Jan Momo wele ka enregistré a bɛ ko dɔn Jɛnɛba ko in na a k'a bɛɛ ɲɛfɔ donc nin de selen Jɛnɛba terimuso ma Uruki Ani nin bɛ bɛɛ dusu tiɲɛ i k'i terimuso mɛ ni mɔgɔ min bɛ su ni tile ban ɲɔgɔn bolo ko mɛ o de bɛ k'e ka vie dénigré ta a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ donc de Jɛnɛba Ani fana taara plainte tigɛ ne ni kuma ninnu de a wa plainte ma bɔ cɛ bolo a ma bɔ muso bolo dɛ Jɛnɛba Jan de y'a prévu bɛɛ ci ka taa Uruki Ani ma wari nata bolo parce que ale bɛ fɛ ale ta kun ka caya ka tɛmɛ a daga wuli terikɛ Momo de Canada kan ba fila bɛɛ de arnaqueur mɔgɔ tapila ye ma arnaqueur minnu don bɛɛ bɛ fɛ n ta kɔ ka giriya ka tɛmɛ dɔ in ta kan wa nin vocal yɔrɔ Momo i kun t'a dɔn nin don k'i enregistré la dɛ wa i enregistré la koyi i bɛ segin ka video in lamɛn i b'a lamɛn i b'i sigi i bɛ segin a yɔrɔ kan i y'a wele nin na kun min na wa a y'a bɛɛ enregistré k'a ci Uruki Ani ma donc k'o de ta k'o fara prévu dɔ in kan o fana taara ka plainte tigɛ n'o de ko bɛɛ ko kelen musoba ninnu an bɛ ɲɔgɔn bolo awa vocal ma ban fɔlɔ dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛn denya la ni cɛba o cɛba filɛ nin k'u bɛ na u sigi tan ni musoba o musoba filɛ nin ye anw ɲɛ bɛ gɛlɛya o gɛlɛya anw ɲɛ bɛ fanɛni banɛni fɛn fɛn la Facebook kan aw de y'a kolonkolonbaga ye je vous tiens responsable n'a ye denmisɛnnin fitinin ninnu bɛ bɔ bi ka n'u sigi Facebook kan u bɛ mɔgɔbaw fa nɛni ka mɔgɔbaw ba nɛni u dun ye kɔgɔji de tigɛ ka n'u sigi Faransi yan u dun nana gɛlɛya la ka na Faransi kɔnɔ parce que a tɔncɛ fɛn fɛn b'a kɛ u ma don avion kɔnɔ u ye kɔgɔji de tigɛ ka na yan o denmisɛnnin fitinin minnu sigi Facebook kan ka mɔgɔw fa nɛni ka mɔgɔw ba nɛni parce que ninnu bɛ k'a yira ko wari de bɛ sɔrɔ a la parce que aw minnu bɛ kɔfɛ aw de bɛ k'a financer aw cɛba minnu bɛ kɔfɛ aw musoba minnu bɛ kɔfɛ aw de bɛ ka ala minɛ ka ninnu financer ni Dani ɲɔgɔnna video kɛla kiriti karatani aw bɛ mɔgɔ min ta samara jɔsi la pendant des années et des années aw b'o de wele k'aw bɛ kumaw f'o ye inbox kɔnɔna la aw bɛ sɔn cogo jumɛn appel ka tɛmɛ aw n'o sugu ninnu ɲɔgɔn cɛ jagoya tɛ denmisɛnnin fitinin ni kiriti karata minnu bɔlen don Facebook kan sisan olu ka n'u sigi ka nɛni kan o bolo ko wari bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la parce que ninnu bɛ ka k'o prévu ye mais fɛn bɛ a arnaquer a tɛ passer en diɲɛ kɔnɔ tuguni
mena sisa no ni ko prevu tale kuma mi ka to di uruki anma uruki ani ya do nu ne de modeli munye ni ya do nu ne de sugu ya de munye dani me soro ki nyeshi uruki anma san ka be ta kele ko beide nene nu mbena momo iga video iga vocal to be me shini ne mena no vocal me dani nga vocal to kala ta uruki attaque chugo mina sanno ko be ko kele ame nyogo mbolo ko o den qualité mi mbo wi la nyema mbela be niga problème e jama sadi ne to kele bagay ne mo na shado ne mo mo kele mais ne nyumandi ki itsa ta ne ga conversion ta ne de me ko voriende ko convertation ate fa ko convertation ko conversation data tieni inte se kuma ere la mo tonyona conversation di mango karsa tambe bene bolu de me conversation di mango karsa ka dan flani nonche voilà oye ne dan ne ndara mo do fe kuma la donc ai sai kini jina basali be mali ko la chomina ko kola ni ne ibe mali ke jina basali la chomina donc ne ga mo conversation transistre ko dema e to fili jefe ko ne tige famia ne kuma do ki eben ke sampere me jigine ga ne bu dema ne te batare ko ne bu dema urugi e ko ne ke famia ne be famia ola yana ga danji confiance de daiga sans fait temene inneche alla abebe ne boleo ni confiance de daiga ki ga problème dina basali mais problème ta ni ga problème ita sari iti ire bo katani chorun kwa itenege che nan figi eskoro du chila che koko che ta chiene kate choro imiga nan figa ka jugo de ne de wo ali na etere musoma flo ya ba korofo nyogonyena akumeni kele nege ne ninga dagabana mamina ni mami akoro abem ne korofo mami ni ne koro abe ne korofo mami aye jugo da mami na na fo la hara ne te seka sego kuma ga mami na wa ye kuma dane fo la mami na fo ka jiya wuli mami te seka sego kuma ga ne na wa na ye muso flasta ba e jala bo be goshi ka do nyogona wa be nyogo harama la frate nda ijabulu e na figi de dani na figi eskoro kunja de Paris na figi medor da jane Paris ta chiene angata ne ke na figi de ngam ho nyene wa madne mi meneni madine ci ali shini ne kono ko abe shi madne kono menei mene na fo chudi me tene ke fendo yi maybe madine ga vocalu be on ama ko ga kono go be shi madine ina yi ay fana enregistrer madine ne e yere ka vocal me dom na Facebook nga e fana bi yere tawo o ye ni ma join fe be gelala abe malga ga fi mambolo do ne ta chiffon kun fe wa vocalu ya ambe ga ta ni filmu de ambe continuer da ngata tigi bena dia beni wolo bache parce que yemi gala clé flana mami jina basali toy aboy no cha dona neche otoy dona ni uruki an chede an be uruki ande je suis uruki an muso tonyola malika ga fima je suis ça ou fait tonyola je suis vous adona chede adona uche wa muso bambe uruki an nyeke malika ga fima muso bani che malika ga fima muso bateni na follow de mais muso bani che malika ga fima wa mbi terrasse adona ni uruki an chede ni uruki an kala de damine toy c'est ça dani fo habu wa amba dabri dala adabri la ka bayre wa amba to da tubi dala e nyona ta chene be se ka uruki an kele e nyona jugu se ko be se ka uruki an kele ni yayi ale be ni kuma nu fo uruki an ma parce que be français ande e jole uruki an jole ni da kala da ka fo da pe chifi tona ebe ni danga dia kam no forugi an makito francite e bi pali kana gogo mingu doga ke to francite e chube se gi jo gogo nyema ke danga dia kuma fo Facebook ke be sika ka gogo nyena ebe se ha gogo yere bi mine ki danga den ti pika pour fola mena bi ka famille be chorta datu wi kelente abini ka famille be datu bo mo fo ite bola wa urki anche o sebe urki anya o sebe urki anche abi che ka ti datu fo ite bola abe daba dia minge e kana ko fe ka mo bo doga be dabla Facebook in sanfe hala kuma te gela awa gogo mena angata urki iga jina batu iga na jina batu urki horonya todi de unta do ko anana kalabanchi ala sane iga urukito iga na urukito o horonya to ala torabe kuma mfoko horonya bela angata maka neni mo komun be kuma ko aran serme bota ka to di polsuma o ba so IRS asoro oliti ibolo ibetla na fone ne ko ne ka mo jana matia c'est comme enne be kuma ngene ko ta to di doma ide la ga men do bula o inde kuma ngamo ne de la ga do di mo ma uruki ayi kumaga ni momo ma bi ayi kumaga ni momo machine uruki maleka ga fima ne bo 70 ye yoro mina aye mo kumaga ta ka chie maga uruki iga keku
e uruki ga kekun depuis e wali kumakan ci uruki ma uruki ya do ki fana be ga le kumakan ci mo mais ma uruki ya ta ke écrit ima ali kunu ga conversation la ka to me ga robe ke nenne uruki ya ta o ke sebeni ne uruki kala na de uruki tara e golla de uruki che uruki yere ka do ko ne muso kala ne muso ke kuma ne muso nyene ma yenga ni furu e ko nunu ye nyogona danka de ne danga mi be ko ya ba kuma na ka o be ka danga mi be ko nyogona tin ngata o mo mu ya di ba ne adodo lima uruki ne horondi ma fama kale horon ni bege ki pro ete sanere do ni ya iba fo because tene ba gila santa ima se ga don ima se ga kele iba do bariga de bene ko ne de kula ka nyini ka dima jeneba ni uruki ye santange nyogon fe teriala jeneba ma uruki jugo done uruki ma jeneba jugo done mais depuis doni minani jeneba ni momo de Canada ta chiene momo ni dani dono nyogona ni nu terima flaka kele dam nena yindi wano asura kwa teriya okadi ko kunye teri nyene monde ni ye malika ka fiman ka conseil des passagers de ayo nyogon nyini ako nyogon fam uruki an dusu blaki tremso nyini ka famini tremso ko teriya ke neni nga jena tika che drani kunja e poison di neni nga adamadiya che momo de Canada ni dani ka free poison di nte magere ta chiene ina de momo de Canada hene bono jugu sako magere ala de menya ka bara yoro jan fe me drani kunja de Paris malika ka fiman ga la di malika ka fiman ba doni ni nya foye ko an sigilen kashila an be ka kashi Arafat ka sala ka yo filmer ka so anan nye draga dun anan nye klela dun anan be kulenga ni nga yelela ani an sigilen no nyogon senga ko bla donye ka so kele te foi dom nana be kele kan bora kana yafa de la le fe ko ne yafa de bakatori ku mega kashali ni ne kashila e dongoro sans pere mbiga kulushi pere ni ne kashila dongoro ki deli dani ibe exploser ki nya mo ko den pere mbenye na ko aketo parce que aka ko be na énervé de quoi kuma na be bonda kono nyine ma ko aketo ni ye mo ko tachiene ni e ka free de ni ara ma den ni gelendi ni ne fleka terima fla blanyona 100 ans teria chien 100 ans teria chien na folo ni kalabanchia ni koma yelema no fe ani dra ani momo de Canada nu ne mo ko nyene mai o muso bon no abe mu ne nyini nu no fe vocali to mais e ba fo ne ko ne kan calme ko enne uruki me ba bien ne be vo e tane ka vocalu ta ko labo uruki e be so la muna e be so la santa muna e mase anya yin yere muna mase anya yin yere ko ne calme ko kuma blanda kwa ki ite enne be ame kuma munika inde be kuma mu jien kono bli ame kuma mu be woni ya Canada me ba bien ta bien fait minga gele ne bolo oyi abidi tabe kuma ina abidi dabala e urugi ima deliga ne vocal bole jien kono ko ni ka sabaka fota wallahi billahi me ka do yiji ko ka tlakana boni ba bien te nyeda alaka e rebna don e na famundi ima do ajigore drani kunja I doni ga na figi denya de la ka do ajigoro I klekele ma deliga do ajigoro wa abi ga vocal donera u be tuguni miteni dani te ga yakoma ya enregistrer ni kele ndron la ne de ya fie abi ga vocal donera u be miteni wa mena dondonu ama se ameta mesi e ka vocal wora u be ay mi enregistrer miteni imani enregistrer ko di uruki an ma ki be ga uruki an protéger non ibi ki poche kono na de protéger depuis que wole ma delika mo ko protéger e bi ka intérêt de protéger depuis que bladjien wono mo ko hinani mo ko makadi memne ko parce que ko mo ko do nyene e ma billahi wara suri ibaki na fa de kama ibaki ka intérêt de kama ibaki be mi so ka blay poche kono de kama uruki an ni be kunye de ke soro ke black refa ka se ke tamine ka black na ka dun ni maliga ka fimante mo ko te se ka yoro nu fie awone de ba fo mo ko ni funye lillahi wara suri ki be na uruki an baga wallahi fo la hara uri ani aruki ani be to me fo la hara malika ka fimante etui wa uruki ani te ne to ikui wa ebi shi bon francien no drani kunja e be sa francien ni go ga plenty tomba accéléré ngo go ga plenty tomba accéléré parce que mi me go ko tola ni ma to accéléré go ga plenty to accéléré ni balaka yoro ba fo tout wa uruki an abato accéléré iye muso tonyo drani kunja no mu ka plenty to accéléré ka me ba fo ma ko tout koto mali joldeun o sigi kunye awde akon uto ide mali joldeun muso babe mali joldeun ko fe aya bla dana momoni dani kama cheba be mali joldeun ko fe aya bla dana momoni dani ngama dani mo te bekele sa depuis domi e tura ne chela kasega ne che baneni depuis yendo ngoro bori ka franya ma pepepe parce que din ta chieni ni
e den kiri karadi depuis do me esra ka kariya ki sigi ka Ivan Baneni woro bore ka fura nyema depuis do me esra ki sigi ka Baba Cabral Baneni woro bore ka fura nyema depuis do me esra ki sigi ka kana balaba sita den toro yirijugu fere Baneni woro bore ka fura nyema depuis do me esra ki sigi ka tonton Kabanoko Baneni woro bore ka fura nyema nye yi sigi do mina ka ne ka daga bana mami an ba barika mai an ba herela mai an ba mi ba boka di wali dema ko neni dani woro bore ka fura nyema dani depuis domine goshira malika ka fima ne ka ko bana pe nya finyana di pama se bima ko be ko kilinyi e ma to mo la teriala wa depuis domi e shiko baka ko ta ke ba ke kulonge fenye gnie kunta to ila parce que on be bora barika bawdila on be bora fa barika mondila angata dani uruki ani ko ima fo yela wa dossier wera na mite uruki ani ni ma bebo aba fo ma ko tu mba be ira angata ni idusu ken uruki ni idusu ken oto ken ne sanfe ni idusu de kenye adusu ba kenya isan fe bi dani ne pari adusu ba kenya isan fe bi dani ta tiene droni tunja me dorni ne pari aba kenya bi aba kenya shini wa ba shuri ka fo ite boala uruki anana ija bi ashura kwa maliga ka fi mambia ko be ko kile ito kene ka ni ugo jena watara don neto keleke beri nere umaro ko pulsu la ta ko be bola ne deli ga fembe ka pervu irila haliga muso koro muso ba deli ka fembe bola mi te police la ta dani shube bola police la ta ga dogode hali shube boni koina muna te tane police la nan figi duchila teriya duma sabaga kanu duma chien baga santan teriya chien baga a chien ni sababu bora e jona dani nan figi de Paris terimo blali nyona ta chiene kamogo ka santa teriya chien i poshigona war no fe nan figi ta chien baga to ke mo dabo kama e mo dabo kama ya dabo kama i ma ke nan figi ga ta shigo enregistrer ko di sa boma e mo dabo nan figi kama i tari ga daga wuli momo de Canada i daga wuli ba ya enregistrer ka di wuri anima e ma ke nan figi kama i daga wuli abi mi yoko beki ye jiembe États-Unis abi e yo enregistrer ka di wuri anima ta chiene e ma ke poshigona de no fe ko duma chien baga ko duma rasa baga halakile mugo halakile tolen ko juguna mugu fla e be ke fenye e te ke fenye i banen to malika family de bi to terasia kala banchia ni arnaki ate pasea waka mugo wa kanu dumonsa abana teri duma chiemba ita nye sorantuguni na figita chiene bakapti fegi deli abalansere la chima isera ka bono e tatoli beti kimto ga pretext ka jeraba mne ka jeraba datu okama yende ke na figiti nete mo na figiti de nebe do mo jikoro me nete mo na figiti depuis que wole ma deliga do mo jiko wa e na figiti yere di na figia kerera ane minade na figia kerera jour minake na figia kerera seconde minake ni cheni kerera ka do duni ba ni na figi kuna ne na figi la don a kuna saraka bole ne danyine do jene ba jani pari do adama do kula kanyena wa ala yere be groupe mi ngona ko groupe VIP a chila sababu bora ale de la ay groupe VIP muso be bla nyona groupe VIP muso be kungo shila nyona groupe VIP muso be kora fora benyana chema be kora fora benyana ale jene ba jan na figi shafi managa ko nyefa bebe chi ak me ceder mi ko fa ceder be kora fo benyana ceder be kora fora benyana ceder mo ako kora fo li fe ombea sa buro be kora fo sa borobo kerefo mogo be korofo o funa kerefo mogo ko fe dani kunjamba be korofo alu kwa jije tuguchin tigitin takanchang iye jije korofo avoka lube ay jije ko ala jije baneni abe chemi ngo kakade na ma baneni wallahi billahi malika ka fima be ka fefe nyini ala fa ala kana no ya na ma baneni aya baneni ka faneni korofo la ma mindaka ko wakiye muso nke biya keshini ko ni biga kelibala ko lute tu ko fe ka fa ko bi defense ta kuma be o kwa jiji rasta o kwa jiji jeniko dani na fo malika ka fima klu ko be ko klin wani ngonti ira jena nye galontike mbi ira bel ali be ala korofo ali ala minye drani kunjanda ba korofo wa drani te mo shife o muso te jien wono ka be ni to ka ma sinima tay achete jien wono ka tate so ma otei o dente jien wono ka tate so ma otei atabe se bema kana nyama de ikono boy ka dama kana nyama de inogo boy ka dama na mille buduno le ba fo ma ko tu nyamo de ni flage yoro re ba la joka daji to akuna ne jok makendra ni kunja kumakate be vogali to kala eni momo mba kwa bara bansa auto emi Facebook kwa ni malika ka fima foni mo mnya tuku kana unye shawo
n'o tɛ den kalaman si tuguni parce que a vocal de b'a avec prévoir la puis au kuma kan an ka taa ne dani ne tɛ mɔgɔ nafiki c'est comme e bɛ ka yira ne la k'a fɔ que c'est b'a dɔn e ka nin ko b'a yira la ko wuri ye mɔgɔ min wuri bɛ kuma i ye mɔgɔ min i bɛ kuma kojugu parce que moi ça dit c'est pas possible quoi wuri k'i bɛ se ka kuma ka tɛmɛ e kan wuri k'i bɛ se ka kuma ka tɛmɛ e kan ni mɔgɔ min kumana ka tɛmɛ e kan diɲɛ kɔnɔ fa bɛ don o la wuri k'i tɛ se ka kuma ka tɛmɛ e kan mɔgɔ tɔɲɔna de pari wuri k'i tɛ se ka kuma ka tɛmɛ e kan koduman ciɲɛbaga de pari wuri k'i tɛ se ka kɛ kuma kɛlɛ ka tɛmɛ e kan o mɔgɔ jɔn bɛ Facebook kan ni cɛnin tɔɲɔ ma se jɔn ma hali u ka CDR cɛkɔrɔba in a tɔgɔ cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ CDR la n'a b'a tɔgɔ dɔn a y'a sɛbɛn a m'o ba neni a y'o ba kɛ kulonkɛ fɛn o dun ye cɛkɔrɔba de a ye ɛrɛ neni da o kan yan nɔ ko aw bɛna aw sigi k'aw b'a fɔ mɔgɔw ma k'a don se bɔ sen CDR cɛ tɛ yan muso tɛ yen n'a ma fɛn fɛn ye ko ɲɛnɛma k'a kɔnɔ a y'aw bɛɛ ba neni a y'aw bɛɛ dɔgɔ min y'a ka ba neni mɛn o y'a mɛn min ma ka ba neni mɛn fana o y'a mɛn wa terimaw bɛ ten dɛ diɲɛ bɛɛ enregistré la dagawuli momo de Paris dagawuli momo de Canada i kumakan a y'a mɛn dɛ i kunna jaraw a ye siko kɔrɔfɔli fili kɔrɔ i y'i sama ka bɔ yen yɔrɔ la e kun k'i da dɔ la Malika ka finman b'a joué o ko bɛɛ ye ko kelen Uruki mɔgɔ tɛ dɔn ka ban dɛ mais i ka baarakɛlenw ye mais problème t'a la e kɛlɛ bɔ i ni diɲɛ bɛɛ cɛ mais i y'a don i ni ne yɛrɛ de cɛ sisan i ka da la k'a fɔ e ye jɔn ye de Uruki ye kɛlɛ bɔ ani Uruki ye kɛlɛ bɔ ani mɔgɔw cɛw a y'a don e cɛw e ye jɔn ye dani n ko fura bɔra ka woro ɲɛma aw tun bɛ mɔgɔw bagabaga ni mun de ye de Malika ka finman de b'aw ka bagabaga kɛ cogo dɔ wa bagabaga in tɛ passé tuguni u bɛna k'u y'i cɛ ka vocal sɔrɔ n'i cɛ ma deli ka kuma u bɛna k'u y'i ka famille mɔgɔ dɔ sɔrɔ ni mɔgɔ si ma deli ka kuma u bɛn'u sigi k'i photonin dɔ labɔ ou bien ka t'i ka fɛn dɔ photo ta i ka page sanfɛ ka n'u sigi n'o ye k'i fa nɛni k'i ba nɛni n'o ye k'u b'i dɔn u tɛ foyi dɔn i la aw kana paniquer dɛ a mana kɛ muso o muso la kana paniquer a mana kɛ cɛ o cɛ la kana paniquer n'a seri ma ni histoire min ye k'a bɛ fɛ k'o d'i ma histoire in complète i kana di Malika ka finman ma i k'i photo d'a kan i k'i t'i da so i ka kunɔrɔnan ta i k'i da ne ange gardienne de Facebook sanfɛ ala de ye n ci n bɛ n ta kɛ koyi n bɛ ninnu yira diɲɛ na ka ninnu wasa wasanba diya ka n ka samara sen fila don ka taa ni sen filɛ ko bɛɛ ye ko kelen dennin nana na kuma de la dɛ ko bɛɛ ye ko kelen aw ka taa tiɲɛ ne a tɛ passé yan tuguni c'est fini mais c'est fini c'est la fin Uruki mɔgɔ tɛ dɔn ka ban dɛ mais i ka baarakɛlenw ye mais problème t'a la e kɛlɛ bɔ i ni diɲɛ bɛɛ cɛ mais i y'a don i ni ne yɛrɛ de cɛ sisan i ka da la k'a fɔ e sera ka nin kɛnɛ la mais i ka da la k'a fɔ i yɛrɛ taw fɛnɛ bɛ ne bolo i m'a faamu ni vogali ne de ye nin bɛɛ ci ma Uruki ne de ye ni deni a filɛ ka confirmer n ko ne tɛ nkalon tigɛ sa Lɛnsi muso de ye ne ye ne cɛ ye ne cɛman ne furu ten tɔ dɛ ne cɛ ye ne jugo wula ye de ka ne furu ne tɛ nkalon tigɛ a yɛrɛ filɛ ka confirmer k'a yɛrɛ de y'u ci mɛ da ye mɛn tigila ye ne yɛrɛ de ye vogali ninnu ci ma a y'a lamɛn muso aranzere i m'a faamu ni vogali ne de ye nin bɛɛ ci ma Uruki ne de ye ni deni kɔrɔmuso aranzere ka ci ma o taara yɛrɛ sɔrɔ olu tɛgɛ olu filɛ k'o de ci ne ma a Uruki ayi mɔgɔ tɛ dɔn ka ban tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ tɛ dɔn ka ban mais problème t'a la merci beaucoup i yɛrɛ bɛ sigi i fɛnɛ b'a ko tɔ lajɛ i ma nin kɛ ne la dɛ wallahi ma nin kɛ ne la merci i seri dan la wallahi merci beaucoup Uruki Anne merci pour ton passage de Affairina wallahi bilai tu as bien assumé rek Uruki Anne wallahi filɛ fɔra tantɔ de ne filɛ ni ma filanan ye ko fosi ma ɲɛnabɔ Uruki Anne i ma ko ɲuman kɛ ka tɛmɛ nin kan koyi Uruki Anne i ka implication ɲɛna trop parce que a kɛra sababuya ye ninnu ye den modèle min ye ka olu nana u ka vocal tɔw bɛ yen nɔ o la diɲɛmaa bɛ sɔn ka dɔn den suguya minnu don aw ka kalabanciya arnaque a banna aw ka mɔgɔ tɔɲɔ arnaque a banna wa musoba joli joli nkalon da l'olu la tantɔ de dɛ gogo dénigré la yan nɔ tantɔ de awa gogo ka vocal dɔ wɛrɛ bɛ yen gogo dénigré la tantɔ de bube yi muso fa bɛ tila k'o sinamuso tɔgɔ ta k'o da o kan o dénigré la tantɔ de diɲɛmaa bɛɛ ɲɛna a bɔra ni musoba o musoba ye tantɔ de don IBK nana dɔgɔya ni canal kelen de la o tɛ foyi dɔn IBK ka vie la a dɔgɔyara tantɔ de IBK den Karim nana dénigré tantɔ de o tɛ foyi dɔn a ka vie la a dénigré la tantɔ de aw yɛrɛ y'a mɛn Momo da k'a tun bɛ ka IBK tan tile filɛ in na IBK yi n'i ka gouvernement bɛɛ y'a bɛɛ k'i tun bɛ ka tan tile filɛ in na pour que renseignement service kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw k'u wele k'a fɔ k'u bɛ dɔrɔmɛ di mais nin ye Malika muso
Ni nga dernier avertissement concernant toutes les grandes personnalités. Malika ka fima moraladi. N'te manque de respect mon koshila. Parce que j'ai été éduqué par mes parents. Mais je vous mets en garde. Monsieur le Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Honorable Karim Keïta. Avec son Excellence la Première Dame. Kata. Kafra le ministre. Kafra gouvernement Bekan. Kata Kafra ou Moussou Bekan. Kata Kafra ou Deou Bekan. Les artistes du Mali. Les musiciens du Mali. Hein? À Torobatiki Bébé qui sont au Mali. Je vous mets en garde. C'est un conseil de passage. C'est un conseil de passage plutôt. C'est un conseil de passage. Ni ala. Na uteke tarani fin kofe. Kobe na udogo ni video mani mo lan kolo nunu de kofe galonka. Kobe na nga faso warita. Uvi oko barakele washi warta. Kobe na di nunu ne ma. Mana kola te. Kaso ne ba jeli baka gerebu de numbe gitonda la uteka dumini so. Kasoro. Ne dogonu uteka segata ekola. Kasoro. Ante ka segata nyosan. Kongo bauna. Kasoro. Sogo daga gele. Kongo bauna. Jege daga gele. Kongo bauna. Ante dungo sabasoro. Kongo bauna. Anga sora sugara jesi. O beshin ka bara jesi te yelama. Teni nyebe koyo ka ban teni te change. Anga médecin. Oluka blouzu. Fo nyebe koyo kana a te change. Sage femme. Oluka blouzu. O te change. Sarate labolike. Bekele nu kalabanchi. No te wari nunuta. Katake mogonyechi. No te wari nunuta. Katake ka nga jamana bondokola. No te wari nunuta. Ka yatimau ni fantom deme. Ni nga jena teke che. Ni nye mogo min teke ta ni kofe tuguni. Ke debe kana warta kana adi. Ni mana mogo funu numa. Ni kamile ngoro teke fla nunu kaima utega uli kata barake. Ni kamile ngoro se fla nunu kaima utega uli kata barake. Kwa sababu ye mwe ko buruja li Facebook kwa. Malika ka fima erebe mogo yi buruja mbi yere buruja. Agata bara nyuma unke aga contacter ka bara nyuma mfoye nga bonga na u féliciter Facebook ka bon evru yira mogo la. Ka son nyuma yira mogo la. Noto ko ni nyo tega soro ni na ninye frère mine mogo ka. Ninye frère mine mogo ka. Avec Malika family ka accord. Avec Fitininga accord, avec Lensiga accord, avec Chicoka accord, avec Ras 24 ka accord. Ni nye frère mina kwa ni wulila ka bo ka ba forma ko tu ko be ko killing. Bon muso kele nga bona ye kunu ni ne jigina ka bo video la ni na chien mi fo ay drani kunja te chien fe. Ajate ke bakato ayi pangata muso kama. Mbo damine kala do ani momo ka vocal kele damine shinimba utaya à la même heure 20h. Mais nous tracasser pour la 3e fois. Mais fait ma messe 4-5 mois dobe banada. Am se 4-5 mois. Non man yoron yini. Kana ya fa deli. Konga viro keli dabla. Do babe ta urgence la ou vient do fa be ta urgence la ala frati na yijabulu. Kuno atega tale. Lengsi na ga mogo kele ngata cha. Espera ya mne jangono. Maliga family ya mne jangono. Nganya to aka boli. Fitini afo. Kambi to ika boli. Shigo yafo. Ambi to ika tanyefe. Ras 24 yafo. I boli bagato drebe singa tanda wale sora itinto dra ala tak pak. On ferme. Nanya ferme amène à dévoiler. Ça va être dévoilé par qui? La princesse. Oh il est à me fitininda. Ko princesse ni fleni. Ni yafo le doit ni boli na Facebook santa ba connecter mami yafo yimba fo. Le début du commencement, chini avant-goût, au bébé film na. Film avant-goût, pour que encore d'or brosse chini, car boisson takana usigi, car boisson mi, avant-goût. Mais uruki an, ibe aketori. Uruki an nibe banene ko fait de ça. Uruki an nibe e banene ko fait ça nebo don ça uruki an gogo e banene ko fait de malika ka film pardon. Ngo, bois banene na ko fait de. Ni alache karim banene na ko fait de. Sinon unyena. Ni dani machine a bodun duguma. Ni mushin u bodun duguma aba fone makotu. Momo ba shin aba bodun duguma. Nunu jole nyenye no gu jole mbe boke. Me momo de Canada ni dani aminyore. Okwa kalabanchia, anokwa mugo nyagami, anokwa mugo turunkunga, abana pepe paji ba ya ta okwa yera ke ginye magame. Ame nunu den qualité yiradi. Ni e faso jodi. Ni e jamana jodi, j'ai l'amour de mon pays. Je défends mon pays. Je défends ma patrie. Ah bon? Je défends un gouvernement. Je défends un morobau. Benyena. Adamine avant goût. Avant goût. Balga de bene côté de bulla ka tira ba nyini ka adima ka pere vous be bo kadima. Otola alega suba biale ala lega yirido. Hala ale ni adamne be damne ndronga la shini ne ninga cha ko juga be aketo. Shini ne ninga cha.
nga ale ga suba bi ale ala le ga yiridum hala ale salamu nga yiridum ya avant-goût. Ça c'est l'avant-goût. T'es beaucoup qui a dit ça. Canada, il a vocal. Début du commencement, demain à Ménioron Tiano, 19, 20 appels. Tellement que Canada momo bese kalabantia la mo fale ba kuma ganjigi ne ko nyeto gara chienta e de la ka munya depuis ni wolo la momo de Canada depuis que wolo ke bladien wono e de la ka munya ni mu ko tonyote e de la ka munya ni muso tonyote momo de Canada de la ka fie ko ne binye ko do la kita don yoro mais shini ba fie ne binye ko mina mba fie yi se ndanga joli minga Shinimba fi ini ne attaquer minyaka teme attaquer tede momo etari gauche ne balma la momo etara donner balma ka villa ka soro ita don momo ne balma buruja momo ne 24 heures de ke kashila franci kono momo ne ma dumuni ke 24 heures à cause de toi momo ni ngomba kuma fo dongo do jibe koron kangono momo ni mi aniati ni balaka yoro rebe daji to akuna momo iye ko ke nana damne teke afete be mbulu ni mi ira jiena ni balaka yoro rebe daji to akuna momo fo ki saite galon takada mogola tuguni ite ko min do iti do ala e momo ne balma ne balma shini be nyere fie itari donner balma mga kula galunga wa pere vous be takana dante ke fana mba be ira jiema la donc à demain à 20h Ami nyogo soro kene nga tuguni nunu nga mogo tonyo abe bampepe nunu nga adama den tonyo jiena tege nkono ya wallahi maliga ga fima me promesi da mo abe ban parce que fami muso ba munu bu jo ko te jo wo kwa jiji ara sabe ni bedo ara sabe ni be kalama ni be wa jije ba kalama be karara sanya na be frara sanya wara sa te boka kuma na ale be jamana jodi la ale be chiene ni ko akalo ka chie minge ko tuwa maga o chie de be muso uketa abe muso ujene aka sika for Facebook ara sayaye abe mugo ka wari ngana ngana ara sayaye abe mugo uta chie ku wala ku bla je ngana ara sayaye gogo ne ni mingera ara sayambe wa ara saka implication kumbala wa ara sama kumade gogo wa uruki an akumbala boy ne ni mingera be karara sanya na wa ale de ya fe verdi fara kake ko be ko kilini uyu sigi ko ne ni fefe ko nu ko arasta jema kanido shima ka arasta ko wa arasta ya be fana wa arasta makuma shila de amade ga ni dossier de ashure be dado ni dossier la parce que na dado ni dossier la dossier mimbe dans ni kunjambolo ale era arasta chiguchu chaka ga jugunu ni be me fem ni nu mena ni nyogoya nunu me klaka na ni nyogoya sa buruboni dani mena ni nyogoya sa buruboni arasta be na ni nyogoya arasta ni dani ubebe na ni nyogoya ko be ko kilini mogote se bema de a dans les maliga family wa dans les beke yayi musique doni ko chamantate parce que pega de ga don link kadine ne bo ron ne kala kata awe ni lama oni ne